मास बिकिया को जीवुन कि समय बड़ा हे गलानी आसुनु माँ माँ मोर पढ़ा शेष होला मु बर्तमान मास्क बिकिया को जीवी हेले केही मास्क नौनाहांती समस्ते फैंसी मास्क खोजुचंती 20 टंका रे माँ कोठु फैंसी मास्क कोठु दबा उड़ा हम कोठु आनिबा आमे तो गरीब लोक आमे कटन कपड़ा आनी के आमे तयारी करबा आमे सेरा कोठु पाइबा हम पाके तो पैसा रे का नै एगुडा नेकी तो बिकिया जा हौ ताल माँ ताल ठीक अछि मु सेही मास्क गुडा को नेकी कटन मास्क गुडा बिकि देबी हेले माँ गुडा लोक कहउछन हम पाके पैसा नै तांको मानु को कोन करबी सेमिति दे देबो नले पैसा नै पैसा नै मु तांको मागणा रे मास्क दे देबी हां मागणा रे दे देबो काहे कि नाम भले भी केते गरीब लोक थिबे आमे तांको साहाय्य करले भगवान भी हमको साहाय्य करबे हां माँ ताले माँ सुजी हो जा जल्दी आसी बोली हां माँ जल्दी आसीबी जाउची मास्क रखिबे मास्क रखिबे मास्क नियंतु 20 टंका मास्क 20 टंका मास्क रखिबे मास्क मास्क रखिबे मास्क नौनाहांती 20 टंका मास्क वाला को हरु आज्ञा मास्क केते पैसा आज्ञा 20 टंका केते पैसा कोन आज्ञा देखुनाहांती भल कटन मास्क तो भलो हेइनी आज्ञा भल अछि 20 टंका आज्ञा भल सस्ता रे अछि सस्ता रे मिलुछि 20 टंका नाही नियंतु ना ना हमर दरकार ना आपण जा हो आज्ञा ठीक अछि हां जा भल हां सते मां मास्क रखलो को मास्क ता देखुनाहांती भल कलर रो गोटे दउछि आज्ञा हाउ दउछि आज्ञा 20 टंका आगो 20 टंका 10 टंका निए हां हां मां कहले नियंतु आ कोन मना करि हबनी तो निहाती दबा को पड़ियो काई लागुची हां हला हौजी तो हां हां मां आसु जेबे ताले मास्क नेबे मास्क रखिबे मास्क नबो मास्क होला मौसा हां ए कोरोना समय रे आपण मास्क पिंधि नाहंती मास्क नो नाहंती माको देबिले पैसा बोलते नहीं कि ना रो आया 20 टंका कोडी रा गोलो आपण पाखरे पैसा नाही पैसा कोडी नहीं हां हां ताले ठीक अछि मो मां कहिची जहा पाखरे पैसा नाही ताकू मागणा रे मास्क दे देबू हां तो आपण ई मास्क ता पिंधंतु कोरोना रो रक्षा पांतु एवं परिवार रे समस्त को कहिबे मास्क किनि पिंधिबे पेमेंट सब आया रो आज्ञा हां मो माहलिया देबी मो मां कहिची जहा पाखरे पैसा नाही ताकू मो माहलिया भी मास्क देबी अम्मा आया ना सब लोग कुछ हां आज्ञा पैसा बोल जाए तार ओले नहीं हां हां ठीक है एंज लगांदी हां आज्ञा लगान बोल रे केनी का लोन लगे ना ठीक ना हैला हां आज्ञा एमिति पूरा पाटी आ नाक को भल भाबरे हां जेमिति रहइबो सेमिति मास्क ता सदाळे पिंधिबे हां आ सामाजिक दूरता मध्ये रक्षा करिवे मानिया जाओ हां आज्ञा हाथ धोई कि आपण खाद्य भी खाइबे हां आ ठीक रे आपण देहर जत्न नेबे म आसुची मौसा हां हां रहली हां हां जा अरे 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 तुम ये ताश खेलुच हाँ कौन कोरोना समय तुम जानी पारन कि सामाजिक दूरता रक्षा करने कथा मास्क पिंधा कथा कहीं मास्क भी पिंधिन सामाजिक दूरता रक्षा करना अरे मो कथा कौन तुमको क्या शुणा जाऊनी कहीं तुम सामाजिक दूरता मास्क बिकला जानो मास्क भी दियो एटा से नित्यवान सिखुन ये अरे अरे कालिया भाई रे ताश खेल चलती ना कोन खेल तो से लोक आसी हम पैसा होसंती कोन ऊपर से होसंती ए मास्क होसंती
ହଁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଭାଇ ଦେଖୁନ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୋନା ସମୟ ଚାଲିଛି। କୋରୋନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ନାହିଁ କି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବି ନାହିଁ। ହଁ କିଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବି ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କୋରୋନା ହେବ ତାହେଲେ ତ ଆମ ସାରା ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ ନା। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲଟା କହିଲି କହିଲ? ଦେଖୁନ ମୋତେ ପୁଣି ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ସେ ଭାଇ ତ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆଜି ତୁ ଚାଷ ଖେଳୁଛୁ, କାଲି ତୋ ପିଲା ଖେଳିବେ। ଆଜି ସିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାକୁ ରୋଗ ହେଲା, ତାର କିଏ ଦାୟୀ ହବ? ସତ କଥା ତ ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଛୁ। ଆରେ ଭୁଲ ମତେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ? ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ମାଗ। ଏ କରୋନା ସମୟରେ ତୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ସେ ଅପମାନଟା ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ? ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭୁଲ ମାଗ। ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହିଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଖେଳିବୁନି। ଚାଲ ଚାଷ ରଖ। କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଗିଦେବି। ହଁ କିଛି କ୍ଷମା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଉଛି। ଏଥର ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗାଁକୁ ସଚେତନ। ଆରେ 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 ରୁହ। ତମେ ଜାଣିନ କି ଏଇଟା ଆମର କୋରୋନା ସମୟ ଚାଲିଛି। ତମେ ଆଣିକି ଖାଲିରେ ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡା ଖାଉଛ, ହାତ ଧୋଇଛ, ଭଲରେ ହାତ ସଫା କରିଛ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆଣିକି ଏମିତି ବାହାରେ ବିସ୍କୁଟ ଗୁଡାକ ହାତ ଧୋଇନ, ସାବୁନରେ ହାତ ସଫା କରିନ, ଖାଉଛ। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ହାତ ସଫା କରିବ, ହାତ ସଫା କରି ଖାଇବ। ସେମିତି ଆସିକି କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଯାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିଏସନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ କୋରୋନାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆମର ଗୀତ ହେଉ କି ଷ୍ଟୋରି ହେଉ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ରେ ସୁଟିଂ ହେଇପାରୁନି। ତ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଛୁ କୋରୋନା ସଚେତନତା ଉପରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ମନୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତ ପୃଷ୍ଟି କ୍ରିଏସନ୍। ତ ପୃଷ୍ଟି କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କମେଡ଼ି ଭାଇ କରନ୍ତି। କମେଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଗୁ ହେଇକି ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। କାରଣ ଉପଦେଶରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରୋନାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସଚେତନତା ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛୁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କଲେ ଲୋକ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ସମାଜରେ କିଛି ଆପଣମାନେ ଆମ କଥା ରଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।